ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर खीर सागर में जा रहे हो। खीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तो बाबा বলছেন যেরকম বাইবেলে লেখা আছে না, বাইবেলে খ্রিস্টানদের, মুসলমানদের, তাই না, তাদের আদি পুরুষের কথাতে লেখা আছে যে লাস্টের সময়ে ভগবান একটা বুড়োকে নিমিত্ত করলো আর তাকে দিয়ে নৌকো বানালো। আর সেই নৌকোতে সমস্ত প্রজাতিগুলোকে, তাই না, তার মধ্যে ভালো ভালো প্রজাতিগুলোকে ভরপুর করলো। তারপরে দুনিয়াতে প্রলয় হলো। তারপরে প্রলয়ের পরে সে নৌকো নামলো, সেখান থেকে নতুন সৃষ্টি আবার শুরু হলো, তাই না। তো বাবা বলছেন আসলে সেই বুড়ো বাবাও এসে গেছে, আর সেই নৌকো হলো সঙ্গম যুগের নৌকো। তো সবাই সেই স্টিমরে উঠে গেছে। বাবা বলছে এখন তোমরা বিষয় সাগর পার লাগাচ্ছ। प्रश्न, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? তো শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন বাচ্চারা কোন কথাতে হাঁপিয়ে যায় আর কেন হাঁপিয়ে যায়। उत्तर, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है, संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। तो माया कच्चा खा लेगी। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे समर्थ बाप का हाथ
बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। তো বাবা আজকে বলছেন যে আমরা সব সঙ্গম যুগের নৌকোতে বসে গেছি, বিষয় বৈতরণী নদী পার করছি, তাই না? बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। তো বাবা কত সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন, বিষয় বৈতরণী নদী পার করছি। তো গরুড় পুরাণে লেখা আছে বিষয় বৈতরণী নদীতে কত রকমের বিচ্ছু, সাপ, তাই না, কত রকমের মানে ওই কুমির, তাই না, সব যত পাপী আত্মাগুলোকে তারা কষ্ট দেয়। তাই জন্যে বাবা বলছেন বাবার হাত ধরে থাকবে তো এই দুনিয়া থেকে পার হয়ে যাবে। আর হাত ধরার উপায় হলো বাবার ইয়াদ, বুদ্ধি থেকে, কেননা বাবার তো হাত পায়ের হাত নেই, তাই না? তো মনের সঙ্গে মনের কানেকশন, আত্মার সঙ্গে বুদ্ধি থেকে, স্মৃতি থেকে বাবার হাত ধরে থাকবো, তাই না? गीत माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति, इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यह मेरे ऑर्गन्स है, তাই না? বাবা বলছেন আমি আত্মা জ্যোতি আছি, শান্ত স্বরূপ আত্মা, আমার স্বধর্ম হলো শান্তি, তাই না? আমাকে শান্তির জন্য এদিক ওদিক খুঁজতে হবে না। आवाज़ करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वो भूल गई। उसे लगा मेरा हार खो गया है, तो वो बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टोकी बनती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो, তাই না? যে দিন থেকে আত্মা প্রবেশ করলো শরীরে, এবার সে শান্ত থাকবে, সে তো কর্ম করবে, তাই না? শরীর পেয়েছে তো কর্ম করবে। তো বাবা বলছেন বাকি তুমি নিজের স্বধর্মে থাকো। আত্মার তো স্বধর্মই হলো শান্ত স্বরূপ। শান্তিধামে, পরম ধামে আত্মা তো শান্তই বসেছিল। इस देह के सब धर्म भूल जाओ, बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है, তাই না? যোগ ভাটিতে বসলে মনটা শান্ত হয় কেন? কেননা পরম ধামের ইয়াদ আসে, তাই না? শিব বাবার ইয়াদ আসে, যেটা আত্মার অরিজিনাল জায়গা, তাই না? ওই কারণে আত্মার শান্তি অনুভব হয়। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांति में बिठाओ। अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? তাই না? তো আজকে বাবা কি হোমওয়ার্ক দিল? চলতে ফিরতে আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, তাই না? শান্তির স্বধর্মতে থাকতে হবে।
जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तो शिव बाबा मने करिए दिच्छे तुम्हार आत्मा शांत स्वरूप, किन्तु दुनिया तो अशांत। এই অশান্তির দেশে এটা তোমার लास्ट जन्म। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, सतयुग में घर घर में रोशनी है। तो यहाँ अंधियारा है, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। তাই না বলে না কলিযুগ ঘোর রাত্রি। তো ঘোর রাতে অন্ধকারে যদি কেউ হাঁটে তাহলে সে তো হোঁচট খাবে, তাই না, ঠোকর খাবে। তো বাবা বলছেন এখন জীবনের সেই অবস্থা, কি করবে কি করবে না সব সময় কনফিউজ থাকে, আর যা করতে যায় সেটাতে চোট খেয়ে যায়। घर घर में अंधियारा है, इसीलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीप माला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीप माला है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीप माला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का करोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। তাই না দশহরার দিন, দশমীর দিন রাবণ বধ হবে। তারপরে মা কালী নিজের সমস্ত কলঙ্ক মুছবে, তাই না, সব নিজের ভিতরের আসুরি বৃত্তি উপরে বিজয়ী হবে। তারপরে কালী লক্ষ্মী হয়ে যাবে, তাই না, চারিদিকে उजाला হয়ে যাবে। उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। तो बाबा कहते तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का बरसा देते हैं। তাই না বাবা বলছেন খুব শীঘ্রই ভারত কি হবে, সারা পৃথিবী হবে ভারত, আর সেখানে এক রাজ্য হবে। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का बरसा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। তাই না বাবা বলছেন আমি তোমাকে অপার সুখের অধিকারী বানাই, বাদ বাকি সবাই তো তোমাকে দুঃখই দিয়ে থাকে। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर, वो सुख है काग बिष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसीलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। তাই না তো বাবার সেকেন্ড হোমওয়ার্ক, ফার্স্ট হোমওয়ার্ক হচ্ছে নিজেকে শান্ত স্বরূপ আত্মা মনে করে থাকবো। আর সেকেন্ড হোমওয়ার্ক বাবা দিচ্ছে যে দেহ থেকে আলাদা দেহধারী সম্বন্ধীগুলোকে মনে করো, মানে আত্মারূপে, তাই না, দেহধারী সম্বন্ধীগুলোকে आत्मारूपे मने करो, भूलते হবে। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं, इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। तादेर प्रति कर्तव्य करो, किंतु याद बाबा के करो। याद करना होता है सवेरे
অমৃত বেলে। তো সবাই সবেরে অমৃত বেলে ইয়াদ করেছেন? যারা করেছেন হাত তুলে। সবাই করেছেন? বাহ, খুব ভালো। कोई किसी की मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं, बाप समझाते हैं, सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। তাই না? অমৃত বেলা যদি আত্মিক স্থিতি চলে এলো আর বাবার পাওয়ারফুল লাইট মাইট অনুভব হয়ে গেল, তো ইঞ্জিন পটরি উপরে চলে এলো, এবার সারা দিন সেই স্থিতি থাকবে, তাই না? আর যদি অমৃত বেলা মিস হয়ে গেল, মায়ার থেকে হার খেয়ে গেলাম, তো সারা দিন আফসোসওয়ালা থাকবে, তেতাযুগী পুরুষার থাকবে, তাই না? যদি অমৃত বেলা উঠে গেলাম, সূর্য উঠে গেল, তাহলে শতযুগী পুরুষার্থ। আর যদি অমৃত বেলা মিস হয়ে গেল, তেতাযুগী পুরুষার্থ, আপ ডাউন স্থিতি, তাই না? यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान हैं, अभी वो समझते नहीं हैं। एक दिन वो सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे यह बात तो ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। তো কৃষ্ণ সবার মুখে কী খাওয়াতো? মাখন খাওয়াতো। মানে সারা সংসারের যে সার সুখ, তাই না, সে সবাইকে দিত। বাবা বলছেন আসলে কৃষ্ণ দিল নাকি শিব বাবা দিল? अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, তাই না? রিয়েলি তো শিব বাবা সব বাচ্চার মুখে মাখন দিল, তাই না? মানে সৃষ্টির সুখের সার সবাইকে দিল। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित किया। बाप है खिबैया, तुम सब हो नैया, তাই না? সবাই হলো নৌকো আর বাবা হলো মাঝি, তাই না? সবাই নৌকো পার লাগাচ্ছে। गाते हैं नैया मेरी पार करो, अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, তাই না? সব রকম ধর্মে এই স্টিমারের কথা লেখা আছে, কিন্তু বাবা বলছেন আসলে কোন নৌকো আর কিভাবে মাঝি পার লাগায় সেটা এখন আমরা বুঝতে পারছি। वो भी अभी का बनाया हुआ है, तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है, यह फिर नर्क से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो, तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, তাই না? এখন আমরা বোটে চলে এসেছি, তাই না? আর লঙ্গর উঠে গেছে, মানে কিনারা ছেড়ে দিয়েছি, কলিযুগের কিনারা ছেড়ে দিয়েছি। तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं, তাই না? গুলজার দাদি সাক্ষাৎকার করেছিল না যে লাস্টের সময়ে নৌকো ছাড়ার সময় হয়ে গেছে আর 3টে ঘন্টি বাজে না, তো একটা ঘন্টি পড়ে গেছে, তো সবাই দৌড়চ্ছে যাবার জন্যে, নৌকোতে বসার জন্য।
তাই না? তখন মাউন্ট আবুর সিনসিনারি উনি সাক্ষাৎকার করেছে। মাউন্ট আবুতে এখন কত দোকান হয়ে গেছে না, এখন সেই সময় তো একটা একটা দোকান ছিল, এখন গলির ভিতর আরও দোকান হয়ে গেছে। তো যেটা দাদি দেখেছিলেন সেইগুলো প্র্যাকটিক্যাল হওয়া শুরু হয়ে গেছে, তাই না? তো দাদি দেখেছিলেন মাউন্ট আবুতে অনেকগুলো গলির ভিতর দোকান, তাই না? এবার সে দোকানদাররা কি বলছে, আরে সব কিছু বাবার ইয়াদে বানানো, তোমরা ওইখানে গিয়ে জিলেবি খেতে পারবে না, খেয়ে নাও। এবার যার জিলেবিতে শৌক আছে সে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়েই যাই, একটা তো ঘন্টি বেজেছে, আর দুটো ঘন্টি বাকি আছে। খেতে শুরু করলো। এবার গলির দোকানটা বললো আরে এটা একটু টেস্ট করে, এটা ওর থেকে ভালো। তারপরে আরও গলিতে ঢুকে গেল, তাই না? টেস্ট করতে করতে কত গলি ঢুকে গেছে। তারপরে শুনলো দ্বিতীয় ঘন্টি পড়লো। ওই রকম কেউ আর কিছুতে, কার বুদ্ধি, কার চটিতে বুদ্ধি, কার কাপড়ে বুদ্ধি, কার চপ সমোসাতে বুদ্ধি, সব বাবার স্টিকার লাগানো, সব বাবার ইয়াদে বানানো। তারপরে যখন দ্বিতীয় ঘন্টি শুনলো, এবার বাচ্চা দৌড় লাগালো, আরে স্টিমার তো ছেড়ে দেবে, তাই না? কিন্তু সে দেখছে তখন বাচ্চাটা যে গলি এত ভিতরে ঢুকে গেছে, সে আর দৌড়ে আর গলি শেষ হচ্ছে না, তাই না? এত মায়ার জালে ঢুকে পড়েছে, তাই না? আর যতক্ষণে থার্ড ঘন্টি বাজলো, সে এসে পৌঁছাতে স্টিমার ছেড়ে দিয়েছে, তাই না? তো লাস্টের সময়ে যে লোভের লালচের যে কোনো জিনিস, খাবার বস্তু হোক, পড়ার বস্তু হোক, তাই না, এগুলোই তো লাস্টে মানুষ কি চায়, একটু ফুচকা খাবো, এদিকে গলায় ক্যান্সার, খেতে পাচ্ছে না, বলছে ফুচকা খাবো রাত 12টায়, তাই না? এবার রাত 12টায় কোথায় ফুচকা থাকবে, তাই না? তাও ফুচকাওয়ালাকে তুলে ফুচকা বানিয়ে তার কাছে এনে পৌঁছে দিতে জাস্ট মুখে ঢাললো আর দেহ রেখে দিল, তাই না? তো লাস্টের সময় কি মনে পড়ে, তাই না? কোনো খাবার, কোনো পড়ার, কোনো কিছু যেখানে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, কেউ আবার মানুষজনকে মনে করে, তাই না? কেউ আবার কোনো গুপ্ত ধন রাখা থাকবে সেটা মনে করে, তাই না? কোনো কিছু লুকানো থাকবে সেটা মনে করে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে লাস্টের সময়ে যেন ফটাফট আমি নৌকোতে উঠতে পারি, তাই না? সেই রকম होते तो कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं, তাই না? নৌকো ছেড়ে দিল, খান পানের পিছনে বুদ্ধি ফেসে গেল, তাই না? इस पर एक कहानी बनी हुई है, कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। वो स्टीमर का कैप्टन है, फिर स्टीमर में चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हपकर खा जाती है, তাই না? পরীক্ষাতে রথী মহারথী কিছু না, যে প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট ডিভিশন পেত, সেও বোর্ড পরীক্ষাতে সেকেন্ড ক্লাসও হতে পারে, তাই না? কোনো ঠিক নেই, যে সেকেন্ড ক্লাস পেত সেও বোর্ড এক্সামে ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে পারে, তাই না? তো জরুরি না যে রথী মহারথী হয়ে চলছে, লাস্টের সময় সে ফুল ফাইনালে পাস করে যাবে, তাই না? যা কিছুও হতে পারে, লাস্ট ফাইনাল এক্সামে কে কী করবে। तो महारथियों को भी हपकर खा जाती है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे, फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं, তাই না? বাবা বলছেন কোথায় পাখি মরে গেছে, তো সব পিঁপড়েগুলো সব একসঙ্গে ওকে বয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন ওই রকম যদি তুমি মায়ার দ্বারা মরে যাবে, মানে বাবার জ্ঞান থেকে মরে যাবে, তাহলে মায়ার বিকার রূপী ভূতগুলো তোমাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে, তাই না?
इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फ़ोटो भी अपना भेज देते हैं, फिर अगर किसी के संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वो चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। তাই না? বাবা বলছেন সঙ্গ দোষ থেকে বেঁচে থাকো। তাই না? বলে না ভালো সঙ্গ হলে সঙ্গ তারে, কুসঙ্গ বোরে, মানে ডুবিয়ে দেবে কুসঙ্গ হলে। তাই না? তো বাবা বলছেন এখন অসুরগুলো তো অপেক্ষা করে বসে আছে যে কখন বাবার হাত ছাড়বে আর আমি আমাদের দলে এদেরকে টানবো। তাই না? তো তারা তো হাঁ করেই বসে আছে। তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে সাবধানে বাবার হাত ধরে থাকো, না হলে অসুরগুলোকে তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে টাইম লাগবে না। তাই না? तो ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं, इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए। यह है मेहनत, मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई है। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसा होगा। তাই না? যেরকম ভক্তি মার্গে, তাই না, এদিকে ভজন কীর্তন চলছে আর বুদ্ধি নিজের ধান্দাধরি, নিজের বাড়ির লোকের কথা মনে করছে বসে বসে। তাই না? বাবা বলছে এখানেও তাই। কেউ তো বাবার কাছে বসে আছে, বুদ্ধি বাইরে ভটকাচ্ছে। এরকম কেউ নেই তো? সব এখানেই বসে আছেন তো বাবার কাছে, সূক্ষ্মবতনে বসে মুরলি শুনছেন তো সূক্ষ্ম শরীরে, নাকি বুদ্ধি ধান্দা ধরিতে ভটকাচ্ছে? কোনো বাড়ির লোকের কথা মনে পড়ছে? এরকম না তো। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। এরকম হয় নাকি? এখানে বসে বসে বাচ্চার কথা মনে পড়ে, বাড়ির লোকের কথা মনে পড়ে। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। তাই না? তো যেখানে আমি উপস্থিত নেই, বাড়িতে উপস্থিত নেই, অথচ আমাকে বাড়ি টানছে, বাড়ির কথা মনে পড়ছে, তার মানে সেখানে শিকল আছে। তাই না? দড়িতে বাঁধা পড়ে আছি। তাই না? যদি কোনো দেহদারি টানছে মানে সেখানে আমার হিসাব কিতাবের বন্ধন আছে। যদি কোনো ধান্দাধরি টানছে, কোনো পরিস্থিতি টানছে, তার মানে সেখানে আমার হিসাব কিতাব বাকি আছে, বন্ধন আছে। তাই না? তো বন্ধন কাটাতে হবে। তো যেই বাবার কাছে বসে কারোর কথা মনে পড়ল, ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি, তাহলে বুঝতে হবে যে আমার এখানে হিসাব কিতাব বাকি আছে, এটাকে আগে কাটাতে হবে। তাই না? বাবার বাড়িতে বসা হলো আয়না। তাই না? এখানে বোঝা যায় কোথায় আমার হিসাব বাকি আছে, কে আমার বুদ্ধিকে डिस्टर्ब করছে। तो अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंतकाल जो पति सिमरे, তারপরে ডট ডট। তাই না? মানে লাস্টের সময়ে যদি কোনো দেহধারীর স্মৃতি আসে তাহলে কি হবে? কি গতি হবে? গরুড় পুরাণে লেখা আছে চাণ্ডাল হবে, চামড়ার ব্যবসায় করবে। তাই না? तो पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए ऐसा अभ्यास डालना है। তাই না? সব দিকে হিসাব কিতাব চুক্তি হয়ে গেছে, আমার মনকে আর কেউ টানাটানি করছে না, এরকম নিউট্রাল হয়ে আমাকে যেতে হবে। सवेरे उठ बाप को याद करो,
बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और बरसे को अर्थात अल्प और बे को याद करना है, তাই না? অমৃত বেলা হলো শতপ্রধান অবস্থা, তাই না? ওই সময় যদি বাবার ইয়াদ আসে সেটা খুব সহজ, কিন্তু যদি সেই সময় ধান্দাধরি মনে পড়লো বা কোনো দেহধারী মনে পড়লো, তাহলে বুঝে যাও যে এখানে আমার বড় ভোগান্তি বাকি আছে, তাই না? যেটা আমাকে ভগবানের ভালোবাসারও অনুভব করতে দিচ্ছে না, তাই না? এখানে বড় হিসাব কিতাব। সে বলছে তুমি স্বর্গের দিকে যাবে, আগে আমার হিসাব দাও, তারপরে যাবে, তাই না? तो अल्प अल्लाह बेबादशाही आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई क्राउन मुआफी करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं, তাই না? দেখো সবাই টিপ পড়ে কোথায়? তিলক পড়ে, টিপ পড়ে, মন্দিরে গেলে তিলক দেয় কোথায়? কপালে, তাই না? যেখানে আত্মার স্থান, মানে না জেনেও ওইটাকেই মানুষেরা সিলেক্ট করেছে, তাই না? না হলে এদিক ওদিক এই গালে ওই গালে অনেক জায়গায় তো পড়তে পারতো, ওই জায়গা সিলেকশন হলো কেন, তাই না? তো বাপ कहते हैं तुम आत्मा हो, ওরা তো সেই বিন্দি আর তিলক লাগায়। বাবা বলছেন তুমি কিন্তু আত্মা, হীরার তিলক লাগাও, তাই না? আত্মা যেন চকচক করে। जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, यह लक्ष्य और कोई भी दे न सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे, তাই না? সবচেয়ে বড় পাপী কারা? সব বাবার বাচ্চারা, তাই না? সবচেয়ে বড় পাপী, কেননা দাপর যুগ থেকে পাপ করছে। আর ভালো ভালো পোস্টে যারা ছিল তারা তো রাজা মহারাজা ছিল, শেঠ জমিদার ছিল, তো গল্প তো শুনেছেন না ওরা কেমন ছিল, তাই না? কত পাপ করেছে। তো বাবা বলছেন পাপের হিসাব কিতাবের বোঝা সবচেয়ে বড় পাপী হলো বাবার বাচ্চারা, এই জন্যে ওদেরকেই যোগ লাগাতে হবে, তাই না? যারা পড়ে এসেছে ওদের পাপের খাতা কম, তাই না? वो याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से ही वर्षा मिलता है, তাই না? আর যত বাবাকে ইয়াদ করবে তো বাবার পবিত্র কিরণের ভাইব্রেশনে শরীরও নিরোগী হবে, তাই না? एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेगा। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं, তাই না? বাবা বলছেন ওয়েলথ তো চাই, ধনও চাই, তাই না? তো যত ভালো কর্ম করা শুরু করবে ধনও বাড়বে, বাবার বাচ্চা হবার পরে আয়েতেও উন্নতি হয়, তাই না? কিন্তু কোন বাচ্চাদের? যারা বাবাকে সঙ্গে রেখে কাজ করে, তাই না? আর শুধু নামে বাবা বাবা করব কিন্তু বাবাকে ইয়াদ থাকে না, ধান্দাধরির মধ্যে বাবার ইয়াদ থাকে না, তাহলে বাড়বে, তাই না? তো आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाবার ইয়াদে থাকলে দেখো কত প্রাপ্তি, বিকর্ম বিনাশ হবে, পাপ কাটাবে, ভোগান্তি কাটবে, শরীরও ভালো থাকবে, আয়ে উন্নতিও হবে, তাই না? তো সব দিকে কত ভালো বাবার ইয়াদে থাকলে। और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी।
कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है। अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाएं। তাই না? বাবা কেন বলছে যে সবাইকে মন থেকে ভোলো, কেননা লাস্টের সময়ে কে কোথায় থাকবে কোনো পাত্তা থাকবে না, তাই না? যখন ওই সুনামি এসেছিল উড়িষ্যাতে, তাই না, কোনো মা বাবার দুটো ছোট ছোট বাচ্চা, তারা উঠে গেছে দোতলা উপরে, মা বাবার পাত্তা নেই। ছোট বাচ্চা দুটো দোতলা উপরে, মানে ঢেউই তাদেরকে দোতলায় তুলে দিয়েছে, আর মা বাবার পাত্তা নেই। লাস্টে কি হবে? তো অনাথ আশ্রমেই তো বড় হলো না। তো ওই রকম ব্যাপার, তাই না? কার কি হবে লাস্টের সময়, না কারোর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে, না কারোর সঙ্গে কোনো কানেকশন থাকবে। কিন্তু যে আত্মারূপে দেখার প্র্যাকটিস করে থাকবে, তখন সে মনে মনে কষ্ট পাবে না। যা হোক, আত্মা যেখানে আছে ভালো থাকবে, তাই না? আর যদি আত্মারূপে দেহধারীদেরকে দেখি না, তাহলে লাস্টের সময়ে টেনশন করে করে হালত খারাপ হয়ে যাবে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে, তাই না? तो अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाए। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अभी शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो। तो की प्रैक्टिस करते হবে অশরীরী, তাই না? কালকেও মুরলিতে আমরা শুনছিলাম না যে অশরীরী আত্মার প্র্যাকটিস করতে হবে। বাবা লাস্টে রুহানি ড্রিলও দিল, যে 5 মানে ঘন্টায় 1 মিনিট অশরীরী স্থিতির ড্রিল করো। তো করেছিলেন কালকে সারা দিনে, তাই না? এটা কিন্তু সারা জীবনের হোমওয়ার্ক, তাই না? ঘন্টায় 1 সেকেন্ড অশরীরী স্থিতিতে থাকতে হবে। আর বাবা তো একটা অব্যক্তবাণীতে হোমওয়ার্ক দিয়েছিল যে 1 সেকেন্ড অশরীরী স্থিতি, 1 সেকেন্ড ফরিস্তা স্থিতি, ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতি, তাই না? তো খুব প্র্যাকটিস করা হয়েছিল সেই বছর। খুব সব মাউন্ট আবুর ক্লাসেস এসছিল, কমেন্ট্রি এসছিল, তাই না? তো খুব পুরুষার্থ করেছিল সবাই সেই বছর, 6 মাস 1 বছর ধরে, তাই না? তো 1 সেকেন্ড 24 বার বাবা ড্রিল দিয়েছিল, ঘন্টায় 1 বার করে। তো 24 ঘন্টাতে 24 বার। এবার যে যতটা করেছিল সব খাতা মেনটেন করে মাউন্ট আবু পাঠিয়েছিল, তাই না? তো সবাইয়ের অভ্যাস হয়ে গেছিল যে ঘন্টায় 1 সেকেন্ড অশরীরী স্থিতি আর ঘন্টায় 1 সেকেন্ড ডবল लाइट फरिश्ता स्थिति, तय ना। तो यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है, सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए, তাই না। বাবা বলছেন সকালে উঠে কি মনে করো যে আমি তো আত্মা, এই শরীর ধারণ করেছি এই জীবনের রোল প্লে করার জন্য, তাই না। যেটা রোল আছে, যেটা আজকের ডায়লগ আছে, যাদের সঙ্গে দেখা করার আছে, যাদের সঙ্গে কথা বলার আছে, যাদের সঙ্গে কাজ করার আছে, সেটা আমি করে যাব নিমিত্ত হয়ে, কেননা এটা আমার রোল আছে আজকের, তাই না। तो सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए, साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिबैया बागबान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं। तो खिबैया बागबान এসেছেন কি করতে, সব কাঁটা বাচ্চাগুলোকে ফুল বানাতে। फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसीलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता, তাই না। কেউ আছে যে এত সুখে
আমাদেরকে রাখতে চায়, তাই না? তো একবার শিব বাবার মনটাকে বোঝো, তাই না, যে সে কত সুখ দেবার জন্যে আমাদেরকে তৈরি করছে। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का बरसा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना बंद कर देते हैं। तो सब समय ভগবানকে সাথী বানাতে হবে, হাঁপিয়ে যেতে হবে না। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं, इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। इनके पास नहीं जाना, পরীক্ষায় তো আয়েঙ্গি, তাই না? বাবা বলছেন সবাই সারা দুনিয়াতে ব্রহ্মাকুমারী বদনাম, এদের কাছে গেলে জাদু করে। আপনারা তো আসেন, কি জাদু করে তো দেখেন, তাই না? তো বাবা বলে সবাই তোমাকে বলবে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে গেলে জাদু হয়ে যাবে, ওখানে যেতে নেই, তাই না? তো পরীক্ষা তো আসবে। ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष रह कर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती, তাই না? তো স্টিমরে বসে গেছি, পা নিচে করা যাবে না। পা নিচে করলে বিষয় বৈতরণী নদীতে কুমির, মায়া কুমির গোটা খেয়ে যাবে, তাই না? यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, তাই না? যতক্ষণ না পুরো কর্মাতীত অবস্থা হয়, হিসাব কিতাব চুক্ত হয়, তো ঝড় তুফান তো আসতেই থাকবে। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुख धाम में, बाकी नरक का सुख है काग बिष्टा के समान। स्वर्ग में तो दुख ही दुख है। तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है, তাই না? বক্সিংয়ে কি একতরফা সবসময় বিজয়ী হবে? কখনো বাচ্চা জিতে যাবে, তো কখনো মায়াও বিজয়ী হবে, বাচ্চাকে থাপ্পড়ও লাগাবে, তাই না, ফেলেও দেবে, তাই না? কিন্তু বাবা বলে না যে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে, হার মানতে হবে না, হার মানবে না। यह युद्ध रात दिन चलती है, उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। কানেকশন কার সঙ্গে থাকবে? উস্তাদের সঙ্গে, তাই না? বাবা গাইড হয়ে এসছে না। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है, हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा यह गया, তাই না? তো বাবার সঙ্গে কানেকশনের হাত যেন জুড়ে থাকে। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, তাই না? লাস্টের সময়ে সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলে যাবে, তাই না? যে বাচ্চাগুলো সব নিজের রেজাল্ট তো দেখবে না, তো সাক্ষাৎকার করবে যে কেমন সে দুনিয়াতে আছি, কেমন ঘর বাড়ি আছে, সব স্মৃতি উঠে আসবে। तो पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियाँ बतलाने लग पड़ेंगी
बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलाने बनने वाली है, তাই না? লাস্টের সময়ে রেজাল্ট তো বেরোবে না। তো ধরো এক জায়গা থেকে 4 জন আসছে, এবার কেউ সাক্ষাৎকার করলো যে এ তো দাসী হয়ে আছে, এ তো রানী হয়ে আছে, তাই না? এবার নিজেকে যদি রানী দেখলাম তো ঠিক, আর যদি দাসী দেখলাম তো কি মন খারাপ হবে। একসঙ্গে আসতাম আর এইরকম রেজাল্ট হয়ে গেল, তাই না? কেন পুরুষার্থ তো সবাইর আলাদা। तो फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे, गीत है ना जो हमने देखा, तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो न सके, তাই না? তখন তো আর পড়াশোনা হবে না, কেননা সেন্টারে আসার পথই থাকবে না, ঘর থেকে বেরোতে পারবে না, তো পড়াই কি করে পড়বে আর। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ, अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा, তাই না? যা রেজাল্ট হবে সে তো প্রত্যেক কল্পে সেই রেজাল্ট হবে। তো বাবা বলছেন আমি তোমাকে এত বুঝালাম, তাও তুমি শ্রীমতে চললে না, তো দেখো কি পদ হয়ে গেল। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है, তাই না? পানিশমেন্টেরও সাক্ষাৎকার হবে। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको क्या पता, তাই না? লাস্টের সময় যেন কেউ কমপ্লেন না করে বাবার কাছে, তো বাবা সব রকমের জ্ঞান বুঝিয়েছে। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरुआ मौत मलुका शिकार, তাই না? জঙ্গলে যখন আগুন ধরে তো শিয়ালগুলো খুব খুশি হয়, তাই না? কেন শিয়ালদের ঘর বাড়ি তো ভিতরে, তাই না? ওদের তো আগুনের সেক আসে না, কিন্তু খাবার প্রচুর পায়, তাই জন্যে শিয়ালরা খুশি মানায়। তো বাবা বলছেন ওই রকম সারা দুনিয়া বিনাশের সময়ে সব নিজের ভোগান্তি নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি করা শুরু করবে, কিন্তু বাবার বাচ্চারা তো আগে থেকে ভোগান্তিগুলো কাটিয়ে উঠেছে, কর্মাতীত হয়ে গেছে, ওদের এখন সাক্ষাৎকারের পাঠ, তো ওরা সাক্ষাৎকারে সিনসিনারি দেখছে আর মহা আনন্দে আছে, তাই না? যেরকম করোনার সময় হলো না, করোনার সময়ে চারিদিকে ডিপ্রেশনের পেশেন্ট বেড়ে গেল, লোকেরা শুধু দুঃখী হলো, শুধু দুঃখী হয়ে হয়ে কান্না করলো, নিউজ দেখে দেখে মন খারাপ করলো। আর বাবার বাচ্চারা মধুবন থেকে তো বলে দিল কোনো নিউজই দেখবে না, তো কোনো নিউজই দেখলো না। ওই সময় অনলাইন সব কত রকমের হোম মানে ওয়ার্কশপ ক্লাস সব চালু হয়ে গেল, তাই না? তো বাবার বাচ্চারা বিন্দাস পুরুষার্থ করলো, আর বাইরের লোকেরা কত কষ্ট পেল, তাই না? इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं, जो जीते रहेंगे वो सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े सकेंगे, তাই না? যদি বাবার হাত ধরা থাকবে তবে লাস্টে সাক্ষাৎকার হবে, আর যদি বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে থাকবে তাহলে থোড়ি না হবে। अच्छा मीठे मीठे शिकिलधे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार
और গুড মর্নিং। তো আজকে যে যেরকম পুরুষার্থ করেছে সেই আধারে বাবা ইয়াদ প্যার দিচ্ছে। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। তো এক বাবার হাত ধরে থাকবে, ইয়াদে থাকবো, আর অমৃত বেলা মিস করা যাবে না। दूसरा, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले, स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव, नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई, ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक, खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं, तो चेंज हो जाते ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को
खुशी की गोली दे देते, खुशी की गोली दे देते, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते, वह खुशी का इंजेक्शन लगा देते, तो बीमारी का रूप बदल जाता, तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट, नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में, नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है, बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है, कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। তো বাবা বলছেন যখন কোনো রোগ অসুখ হবে তো সবচেয়ে বেস্ট মেডিসিন হলো খুশির খোরাক, তাই না? আর খুশি কোত্থেকে আসবে? যদি জ্ঞান শুনতে থাকি, তাই না? সব দাদিদেরকেও দেখেছি, তাই না? তারপরে শ্যামনগর সেন্টারে কাঞ্চন দিদি ক্যান্সারে দেহ রাখলেন, শান্তিদিও ক্যান্সারে দেহ রাখলেন। তো সেই সময়েও দেখেছি সারাক্ষণ বাবার কোনো ক্লাস চালিয়ে রাখত, তাই না? তো যন্ত্রণা অনুভব হতো না। পজিটিভ থিঙ্কিং থাকলে যন্ত্রণার অনুভব হয় না, তাই না? যন্ত্রণা তো হচ্ছে কিন্তু সহ্য শক্তি পাওয়া যায়, তাই না? বাদবাকি সারা দুনিয়া যাদের শান্তিদির এত খারাপ অবস্থা হয়েছিল, কাঞ্চনদিরও তো হয়নি, কিন্তু শান্তিদির এত খারাপ অবস্থা হয়েছিল, আর কেউ হলে ডক্টর বলছে সে তো মানে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করতে থাকতো, কিন্তু তার মুখের থেকে তো একটাও আওয়াজ নেই, তাই না? তো এত শক্তি পেল কোত্থেকে, তাই না? বাবার সব ক্লাস চালিয়ে রাখতো, তাই না? লাস্টের সময়ে যে বোনেরা মাতাজিরা ওনার সেবা করত তাকে জিজ্ঞেস করত, মম্মার ক্লাস ছিল না, বাবার ক্লাস ছিল, তো জিজ্ঞেস করত যে আমাকে দেখলে বাবার ইয়াদ আসে, মানে আমি যোগে আছি, আমার যোগের ভাইব্রেশন ফিল হয়, মানে বাবা ইয়াদ আসে, এরকম জিজ্ঞেস করত, তাই না? তাহলে ভাবো স্থিতি তো তৈরি করে রেখেছিল না, তাই না? তো এত বড় বিমারিকেও সে আখির শেষ করে কর্মাতীত হয়েই দেহ রাখল, তাই না? তো কোথায় থেকে শক্তি পেল? বাবার ওই ক্লাসগুলো শুনে শুনে, মম্মার ক্লাস, বাবার ক্লাস, অনুভবের ক্লাস, তাই না? সারাক্ষণ চালিয়ে রাখত, তাই না? তো বাবা বলছে যে এটা হলো বেস্ট মেডিসিন, তাই না? যদি জ্ঞান মাথায় থাকে তাহলে রোগ মাথায় উঠতে পারবে না, তাই না? স্লোগান, जो मन की एकाग्रता द्वारा, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं, वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। তো বাবা বলছেন যারা মনের একাগ্রতার দ্বারা মানে যোগের দ্বারা সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেয়, সর্বসিদ্ধি মানা সর্বশক্তি, তারা সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যায়। তো সিদ্ধি স্বরূপ রূপে পুজো পায় কে?
গণেশ বলে না সিদ্ধি বিনায়ক, অষ্ট সিদ্ধি বিনায়ক, মানে অষ্ট শক্তির উপরে সিদ্ধি পেয়েছে। বলা হয় গণেশের দুটো বউ, এক হলো ঋদ্ধি, এক হলো সিদ্ধি। তো ঋদ্ধি মানে বিধি আর সিদ্ধি মানে সফলতা। তো যদি বিধিপূর্বক শ্রীমতে চলব তাহলে সিদ্ধিস্বরূপ অবশ্যই হব, তাই না? স্যার ওম শান্তি।